بہت جگہ احتجاج ہوا، پردرشن ہوا، کتنے لوگ مارے گئے۔ جھارکھنڈ کے اندر وہ مدثر بھی مارا گیا، ماں کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ جھارکھنڈ کے اندر وہ مدثر نیٹ چلاتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، موبائل کا بھی صحیح استعمال کر لیا کیجئے یا اخبارات پڑھ لیا کیجئے۔ مدثر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس احتجاج کے اندر، اس پروٹیسٹ کے اندر جھارکھنڈ کا وہ مدثر بھی انتقال کر جاتا ہے۔ ماں سے آخری بات ہوئی، ماں سے کہا ماں میں جنگ کے میدان میں نہیں رہوں گا، میں باہری بار رہوں گا، جنگ کے میدان میں بیچوں بیچ نہیں جاؤں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے ڈر ہے کہ تم اس میدان میں جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مارے جاؤ، تمہارے اوپر گولیاں چھڑکے جائیں، تمہارے اوپر تلوار چلائی جائے، بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے۔ بیٹا کہتا ماں میں دور ہی دور رہوں گا، میں بیچوں بیچ میدان کے تو جاؤں گا ہی نہیں، ماں ڈرنے کی کیا بات ہے۔ یہ بات کہہ کر بیٹا فون رکھتا ہے۔ اتنے میں پولیس پرشاسن اتنی زور سے گولیاں چلاتے ہیں، ان کی گولی اتنی سپیڈ سے فائرنگ ہوتی ہے کہ مدثر کے جسم پر جا کر گولی لگتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مدثر کا ایک ساتھی فون کر کے مدثر کی ماں کو بتاتا ہے کہ فلاں ماں تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا ہے، ان کی سانس آخری سانس وہ لے رہے ہیں، روح افسونی سے پرواز ہو رہے ہیں، ان کے جسم میں گولی لگ گئے۔ میرے بھائیوں جانتے ہیں ایسا احتجاج کیوں کرا، جانتے ایسا احتجاج کیوں ہوا ہے، جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا نام تھا نپور شرما، جنہوں نے اپنے بیان بازی میں یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے جن کا نام عائشہ ہے۔ میرے بھائیوں مسلمان جاگ اٹھے اور جگہ جگہ پہ پردرشن کیے، جگہ جگہ پہ دھرنائیں دیے، جگہ جگہ پہ احتجاج کیے۔ میرے بھائیوں ایک انسان کے ایسا جملہ بولنے پر کتنے لوگ مارے گئے، احتجاج کیا گیا، اس احتجاج میں لوگ مارے گئے۔ مجھے بتائیے اس مدثر کو بھی اس دنیا میں حق تھا جینے کا، وہ بھی ماں کا ایک بیٹا تھا، بڑے ہو کر اس کو بھی شوق تھا کہ میں دنیا میں پولیس بنوں، میں بھی دنیا میں فوجی بنوں، میں بھی دنیا میں حکیم بنوں، منصف بنوں، قاضی بنوں، دنیا میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، دنیا میں ٹی ٹی بنوں، دنیا میں بہت کچھ کر جاؤ میرے بھائیوں۔ لیکن شادی سے پہلے ہی یہ چیزیں بننے سے پہلے بھی دنیا سے چلے گئے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیوں یہ چیز یاد رکھے گا، یہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ گناہ اسی تک محدود رہتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال جب اس کو دیا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے صرف اتنے گناہ کیے، اتنی ہی گناہ مجھے ملا ہے، لیکن دنیا میں کسی نے کسی کو لڑایا، دنیا میں کسی نے کسی کو مرڈر کروایا، دنیا میں کسی نے کسی کے خلاف زہر اگلوایا، دنیا میں کسی نے کسی کی زہر خلاف اکثر بھاشن دیا۔ میرے بھائیوں وہ جب تک دنیا میں دنگا ہوتا رہے گا، جتنے بھی لوگ مرتے رہیں گے ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے رہیں گے۔ نپور شرما کی بیان بازی سے بھارت میں کتنے جگہ پہ پردرشن ہوا، کتنے جگہ پہ احتجاج ہوا اور کتنے لوگ مارے گئے۔ میرے بھائیوں اب میں بتا رہا ہوں نپور شرما کی حقیقت، اب میں بتا رہا ہوں باتوں کو، میں لا رہا ہوں وہاں تک۔ نپور شرما نے یہ چیز کہی، مسلمانوں کی پہلی غلطی تھی کہ نپور شرما کو پہلے سمجھاتے اس کے بعد احتجاج کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کوئی اگر پہلی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے اور یہ سمجھانا چاہیے دیکھو بہن اسلام یہ کہتا ہے، قرآن کی سورہ نمل کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اسلام کا یہی تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی کے معبودوں کو گالی نہ دیا کرو، عیسائی جس خدا کو مانتے ماننے دیجئے، گالی نہ دیا کرو مسلمانوں، یہودی اس کی عبادت کرنے دیجئے، گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب تم کسی کے معبودوں کو گالی دو گے الٹے میں بغیر علم کے ناطے وہ بھی تمہارے معبودوں کو گالی دیں گے۔ مسلمانوں کا پہلا کام تھا کہ نپور شرما کو سمجھاتے ہیں
کہ تم اگر اسلام میں نبی کی شان میں گستاخی کروگے تو کوئی تمہارے نبی پر ان کے قول کے مطابق کوئی تمہارے گروپ پر انگلی اٹھائے گا۔ نور شرما اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کوئی انسان جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ ہم کسی کے باپ کو گالی دیں گے وہ بھی ہمارے باپ کو گالی دیں گے، ہم کسی کی ماں کو گالی دیں گے وہ بھی ہمارے ماں کو گالی دیں گے۔ لہٰذا کسی کو گالی دینے سے وہ گالی جب ہمیں الٹے لگ رہی ہے، ہمارے ماں باپ کو وہ گالی دے رہے ہیں تو یہ گالی اپنوں کو دینا ہوا یا نہیں؟ نور شرما دیکھو تم اگر نبی کی شان میں گستاخی کرو گے، تم اگر محمد رسول اللہ کے چرچ پر انگلی اٹھاؤ گے تو کوئی ہے جو تمہارے گرو پر بھی انگلی اٹھائے گا، تمہارے چرچ پر بھی انگلی اٹھائے گا۔ اس لیے نور شرما دیکھو تم ایسا نہ کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو تمہیں اس کے دھرم پر ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، تمہیں ہر دھرمی سے کام نہیں لینا چاہیے، تمہیں اس کے خلاف ایکشن نہیں لینا ہے، تمہیں اس کے خلاف زہر نہیں اگلنا ہے۔ اسلام سب کو جائز قرار دیتا ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق سب کو عمل کریں۔ میرے بھائیو لکم دینکم ولی دین، سب کے لیے اپنا اپنا دین ہے۔ تم جس اعمال کرتے ہو جس دین پر قائم ہو اسی دین پر قائم رہو، اسی دین پر ڈٹے رہو۔ تمہارے لیے تو تمہارا اعمال ہے، ہمارے لیے تو ہمارا اعمال ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کے ساتھ رہو گے، ہم اپنی اعمال کے ساتھ رہیں گے۔ انسان کا کام ہے سمجھانا، ہاں سمجھے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرواؤ، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کسی کو مارو پیٹو اسلام لانے کے لیے یہاں تک کہ وہ اسلام لے کے آ جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام امن و پسندیدہ مذہب ہے، اسلام شانتی والا مذہب ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے، اس کو اسلام یہی کہتا ہے کہ آسانی سے آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، دین کا طریقہ سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ۔ وہ اگر اخلاق کی طرف مائل ہو گئے، مطمئن ہو گئے تو اپنے آپ اسلام لے کے آ جائیں گے، لیکن آپ کو زبردستی یہ نہیں کرنا ہے اس کو پیٹا جائے مارا جائے۔ دیکھو نور شرما اسلام کی یہ تعلیم ہے، کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہو؟ ہاں اگر نور شرما کے دل میں رحم آ جائے، نور شرما کا دل نرم اور ملائم ہو جائے، نور شرما کا دل حیین اور لین ہو جائے تو اپنے آپ اس بات سے رجوع کر لیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں آپ بھی جذبات میں آ کر احتجاج کیے، پروٹیسٹ کیے، کتنے لوگ مارے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے، اب آخری حل میں پروٹیسٹ کرتے، یہ ہماری بھی اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم پہلے اسلام کی تعلیم کو عام کرنے سے پہلے، قرآن و حدیث کو عام کرنے سے پہلے، نبی کے فرمان کو عام کرنے سے پہلے، نبی کے اخلاق کو بیان کرنے سے پہلے ہم آخری حل میں اتر گئے اور احتجاج کیے، جس کا نتیجہ آج یہ ملا کہ ماں نے اپنے بچے کو کھو دیا، باپ نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، باپ نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس لیے ہمارا جو سب سے پہلا کام ہے اسی کو ہم سب سے پہلے عمل میں لائے، اس کے بعد کوئی دوسرا عمل میں لائے۔ میرے بھائیوں نور شرما کو یہ تعلیم دے دیتے، نور شرما کے ساتھ یہ بیان کر دیتے، دیکھو نور شرما تم اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہو، محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو، اچھا ایک بار بتاؤ تم رامائن نہیں پڑھے ہو؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رامائن کی تعلیم سے منکنر ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رامائن کو پڑھے ہیں، رامائن سے دلچسپی ہے، اور ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم رام کو تم سے زیادہ درجہ دے رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بھگوان نہیں تصور کرتے ہیں، لیکن تم سے زیادہ مانتے ہیں رام کو، اس لیے کہ وہ رام جب اس کو بنواس سے دیا جا رہا تھا اور یہ کہا گیا تھا رام چندر جی سے کہ بھارت کو ان کا ایک بھائی تھا لاکی بھائی، اس کو سنگھاسن پر بٹھایا جائے گا، تمہیں اس کے لیے بنواس دیا جا رہا ہے۔ رام خوشی خوشی اس بنواس کو سویکار کر لیا۔ وہ رام جنہوں نے کبھی انسان کے کسی گال پر تھپڑ مارنا پسند نہیں کیا ہو،
भारत में राम राज्य कायम हो जाए, कितना बड़ा इंसाफ का माहौल आएगा। और ये माहौल जो हम और आप देख रहे हैं, इस माहौल में बदलाव आएगा। उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम और आप कब किसको लड़ाया जाए, मंदिर के नाम से लड़ाया जाए, मस्जिद के नाम से लड़ाया जाए, अपना मोर्चा जमाने के लिए, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। लेकिन वो अलग बात है कि किसी का ये दस्तूर है, किसी का ये कौल है कि मरने के बाद इसी दुनिया में खत्म कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, उनकी राखें बहा दी जाएगी, समंदर पर बहा दी जाएगी, इसी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। मेरे भाइयों, ये देश का प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, दुनिया में हर सच्ची खबर को भी झूठा माना जा सकता है, झूठ हो सकती है, हर सच्ची खबर भी झूठ हो सकती है। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को कभी झुठला दिया हो, दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को भी कभी झूठा साबित कर दिया हो। सबका इस पर इजमा है, सब ये मानते हैं कि सबको मौत है। जब अल्लाह अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत को पैदा किया तो मारेगा भी, इस पर सबका यकीन है, सबका इजमा है, सब मरेंगे। लिहाजा एक सच्चा मुस्लिम वही होता है, सच्चा गुरु वही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सच्चा गुरु वही होता है जो ये समझता है हम दुनिया में ऐसे मिसाल कायम करके जाएंगे ताकि हमको एक हिंदू भाई भी याद करें, हमको एक ईसाई भाई भी याद करें, हमेशा हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारा कायम करके रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे से जुड़ा रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे से भाई भाई करार देते रहेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, सच्चे गुरु की पहचान यही है जो मुख्तलिफ मिसालों से समझाए कि मुसलमानों, हिंदुओं, तुम सब आपस में एक हो, लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है। मैं आपको एक अच्छी मिसाल दे रहा हूँ। एक बाजार है मनशाही बाजार, मनशाही बाजार, वहां पर एक ईसाई चला जाए, एक यहूदी चला जाए, वहां पर एक जैनी चला जाए, वहां पर एक हिंदू चला जाए, एक मुसलमान चला जाए, मुसलमानों के सरों पे टोपी नहीं, हिंदू के सरों में टीका नहीं, माल नहीं, ईसाई के हाथ में धागा नहीं, यहूदी के हाथ में कड़ा नहीं, छल्ला नहीं, किसी की या कोई पहचान नहीं, और चारों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए और कहा जाए पहचानो कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है। मेरे भाइयों, किसी के खून से पता नहीं लग सकता है कि कौन हिंदू है। मेडिकल साइंस ने तरक्की कर चुकी है, पहले ही पता कर लेता है। मशीन आजकल सर्जिकल ऐसे ऐसे आ गए हैं कि बांझ है या क्या है ये भी पता कर लेता है। लेकिन मुझे बताओ, दुनिया की कोई ऐसी मशीन है, कुदरती चीज को भी कभी जांच कर पाया है कि ये हिंदू है या मुसलमान? खून से पता चला है नहीं, पहचान नहीं पाएंगे। लिहाजा हम सब एक ही है। और कुरान ने इसी चीज को तो कहा, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया के तमाम मानव, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया की पूरी इंसानियत, हमने तुम सबको एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया है। लिहाजा जिसका बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, वो कैसे दूसरा हो सकता है? सब तुम सब आपस में एक हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो। लिहाजा एक माँ का बेटा भाई कहलाएगा, एक बाप का बेटा भाई कहलाएगा। लिहाजा लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है? मुख्तलिफ इंसान की ज़हनियत हो सकती है। मेरे भाइयों, मान के चलिए एक बाप का 5 बेटा है, 5 बेटे से अगर पांचों की राय ली जाए, सब बेटा का अलग अलग राय होंगे, सब बेटा अलग अलग मशवरा देंगे। लिहाजा इसी चीज से फिरका बना है, इसी चीज से मजहब बना है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम्हारा बेटा खराब है, एक बेटा खराब है, 4 बेटा सही है, तो तुम उसको रिश्ते से काट दो, तुम उसके साथ कति ताल्लुक करो, तुम उसके साथ ये कहो कि मेरा बेटा है ही नहीं। 4 बेटा कमा कर ला के दे रहा है,
एक बेटा कम दे रहा है, बाप ये कहता है तुम मेरा बेटा हो ही नहीं। एक बेटा बदमाश है, वो अलग बात है, आप उससे ऐसा महसूस कीजिए कि हाँ उसके साथ उठना बैठना चलना नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको रिश्ते से काट नहीं सकते हैं। उसी तरह मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है आखिरकार तुम सब हमारी ही बनते हो। इसकी एक प्यारी सी मिसाल आपको दे दूं। मान के चलिए हमारे सामने एक प्याला दूध रखा हुआ है और 4-5 आदमी के सामने प्याला रखा गया है और 4-5 आदमी से कहा जाए ये बताओ तुम इस दूध से क्या हासिल करना चाहते हो। यहूदी कहेगा मुझे घी पसंद है, ईसाई कहेगा मुझे पनीर पसंद है, मुसलमान कहेगा मुझे दही पसंद है, हिंदू कहेगा मुझे मक्खन पसंद है, बटर पसंद है। इसी तरह करते करते सबकी अलग अलग राय हो जाएगी और एक ही चीज से, दूध ही से घी बन जाएंगे, पनीर बन जाएंगे, रसगुल्ला बन जाएंगे, मिठाइयाँ बन जाएंगे, दही बन जाएंगे, मक्खन बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब सबका जब असर जोड़ा जाएगा कि पनीर किस चीज से बना है, ये घी किस चीज से बना है, ये दही किस चीज से बना है, ये मक्खन किस चीज से बना है, सबका जवाब आएगा, सबका जवाब आएगा कि दूध से बना है। लिहाजा दूध असल हुआ और दूध से ये शाखें निकली, दूध से ये चीजें निकली। हम सब अल्लाह के ही है। वो अलग बात है कोई दूध से ईसाइयत निकले है, वो अलग बात है दूध से कोई यहूदियत निकले है, दूध से कोई मुसलमान निकले हैं, दूध से कोई जैनी निकले हैं, लेकिन सबका असल मकसद दूध ही है, सबको दूध तक पहुंचना ही है। पनीर ये कहे कि मैं अल्लाह के पास नहीं, दूध के पास नहीं, ऐसे पनीर बन जाऊंगा। बगैर दूध के पनीर बन ही नहीं सकता, बगैर दूध के दही बन ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, ज़हनियत अलग अलग होने से हम रिश्ता से काट नहीं जाते हैं, उसके रिश्ते से और मजबूत हो जाते हैं। क्यों मजबूत हो जाते हैं? जब हमसे पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कौन है, मैं कह दूंगा मैं फला का बेटा हूँ, लेकिन मुझे अपने बाप के बारे में जब इल्म ना हो कि मेरा बाप कौन है, तो मुझे दुनिया लात मारेगी कि ये तो बेवड़ा है, दुनिया लात मारेगी तो ये इसका ना वजूद है, बाप का पता नहीं, दादा का पता नहीं। अब मुझे बताइए कि जब हम किसी चीज से जुड़े रहेंगे, हमारा वास्ता जब किसी चीज से जुड़ा रहेगा, हम और आप मजबूत रहेंगे। भाईचारा की मिसाल ये सबसे बहुत बड़ी मिसाल और अहम मिसाल है कि दूध से जिस तरह दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से मक्खन बनता है, उसी तरह अल्लाह ताला एक है। उसी से यहूदी निकले हैं, ईसाई निकले हैं, लेकिन सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है। मुझे ये बताइए, इसकी मिसाल एक और मैं दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं लड़ाने नहीं आया हूँ, ना ही मुझे कुर्सी पर आने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ना ही मुझे राजनीति के मैदान में आना है। मैं तो सबको आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ, आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, मान के चलिए सबके नजदीक उसका ईश्वर सच्चा होता है। मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह सच्चा है, यहूदी कहता है कि नहीं मेरा ईश्वर सच्चा है, ईसाई कहती है कि मेरा ईश्वर सच्चा है, हिंदू ही कहते हैं कि मेरा ईश्वर सच्चा है। अगर दुनिया में एक ही ईश्वर सच्चा होता, दुनिया में अगर सबके ईश्वर सच्चा होते, तो यहूदी के ईश्वर कहते हैं नहीं मैं ईसाई वालों को, ईसाइयत को कुछ नहीं दूंगा, ईसाई के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाइयों, उसी तरह मुसलमान का जो खुदा अल्लाह है, वो कहेंगे कि नहीं मैं किसी हिंदू के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा, सूरज की रोशनी उसके घर में नहीं पहुंचेगी। लेकिन मुझे बताइए, क्या सूरज की रोशनी से कोई महरूम रहा है? बारिश जब नाजिल होती है तो क्या सिर्फ मुसलमान के खेतों में नाजिल होती है? नहीं नहीं, सबके घर में नाजिल होती है, सबके खेत में नाजिल होते हैं। लिहाजा अकल का यही तकाजा है, अकल यही कहती है कि अगर हम सब ज्यादा दिमाग लगाए, अकल दौड़ाए, तो सबको यही मालूम होगा कि नहीं नहीं हम सबका पालने वाला एक ही है, जो ऊपर वाला है। हम सबका पालने वाला एक ही है, जो ऊपर वाला है। गुरु सबके अलग अलग हैं, रहबर सबके अलग अलग हैं, रहनुमा सबके अलग अलग हैं, लेकिन हम सबका पालने वाला एक ही है। और इस चीज को आज सब कोई तस्लीम करता है कि हम सबका पालने वाला ऊपर वाला है। मेरे भाइयों, लिहाजा नुपुर शर्मा जैसे अगर कोई 60
निशान नबी में गुस्ताखी करता है। तो इस्लाम वासियों, इस्लाम के मानने वालों, मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इहतिजाज के बजाय शरीयत को अपनाइए, शरीयत की तालीम को फैलाइए। और नुपुर शर्मा से कहिए, देखो नुपुर शर्मा, तुम इस्लाम को बदनाम न करो। तुम अगर इस्लाम को बदनाम करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे, तो वो भी उल्टे तुम्हारे धर्म को बदनाम करेंगे। क्यों, मुझे भी रामायण मालूम है। मैं भी ये कह सकता हूँ, मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी की शादी सीता से 6 वर्ष की आयु में हुई थी। लिहाजा मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी वैसे ही थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, इसलिए कि मुझे प्यार है, सब धर्म से प्यार है, सब धर्म से मुझे मोहब्बत है। मैं किसी को वर्गलाऊंगा नहीं, किसी के धर्म में ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सबको मानता हूँ। वो अलग बात है कि किसी को रहबर माना हो, अलग बात है किसी को रहनुमा माना हो। वो अलग बात है कि मेरे भाइयों, इंसानी होने नाते किसी को गुरु माना हो, लेकिन मेरे भाइयों, सबको एक दर्जा नहीं दिया हो, सबको खुदा का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन मानते हैं मेरे भाइयों कि वो भी एक सच्चे इंसान इस दुनिया से गए हैं। राम जी एक सच्चे इंसान दुनिया से गए हैं, लेकिन हम राम जी के कभी खिलाफ नहीं बयान किए। देखो नुपुर शर्मा, तुम ये बयानबाजी अगर दी हो तो ये बयानबाजी वापस ले लो। इस तरह करके नुपुर शर्मा को समझाइए, उसके बाद इहतिजाज कीजिए। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम हमें और आपको यही बतलाती है कि कोई इंसान अगर पहली मर्तबा गलती करे तो आप उसको समझाइए। एक शख्स आया और मस्जिद में बैठकर पेशाब करना शुरू किया। अराबी शख्स आया, देहाती शख्स आया और मस्जिद में बैठकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा डांटा, फनकारा। अल्लाह के नबी फरमाते, नहीं और सहाबा, इसको डांटिए नहीं, इसको समझाइए, सही तरीके से समझाइए। मेरे भाइयों, मस्जिद जो मुकद्दस जगह है, इबादत के लिए मखसूस है, उस जगह पे गंदगी फैलाई जा रही है, उस जगह पे पेशाब कर रहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। आप फरमाते हैं, ऐ सहाबा, उसको डांटिए नहीं, उसको फनकारिए नहीं, पहली मर्तबा आप उसको समझा दीजिए। देखो देखो, ये मस्जिद है, यहाँ पर पेशाब नहीं करना चाहिए, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इस्लाम की तालीम तो यही है कि पहली मर्तबा कोई गलती करे उसको माफ कर देना चाहिए। मेरे भाइयों, दूसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, तीसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, चौथी मर्तबा उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। आए मोमिनो, तुम्हारे बारे में हदीस है कि युल्दगु ला युल्दगुल मोमिन, मोमिन मिन चुहरिन मर्रतैन, एक सुराख से दोबारा डसता नहीं है। मोमिन की लाठी एक बार से दोबारा गुम नहीं होती है। जिस तरह आगे एक बिल मिला, सांप का बिल मिला, खाई मिला, हम गए और अपनी बुज़दिलाना हरकत और ना समझ के कारण उस खाई में, उस सुराग में, उस बिल में हम अपना हाथ डाल दिए। जैसे उस बिल में हाथ डाले, सांप ने हमें डंक मार दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जब कहीं बिल हो, कहीं सुराग हो, मेरे भाइयों, दिमाग, अक्ल का तकाजा यही है कि उस जगह पे छेड़खानी ना किया जाए, हाथ ना डाला जाए, पैर ना डाला जाए। हो सकता है कोई मुझी जानवर हो, जहरीला जानवर हो, अगर तुम्हें डस ले, मेरे भाइयों, जब आपको पहली मर्तबा झटका लग जाएगा तो आप दूसरी मर्तबा कहीं पर भी सुराख नजर आए, कहीं पर भी बिल नजर आए, तो आप उस जगह पे दोबारा हाथ डालने से 100 बार सोच लेंगे। इसी को कहा गया, ला युल्दगुल मोमिनु मिन चुहरिन मर्रतैन, मोमिन एक मर्तबा एक सुराख से दोबारा डसता नहीं है। मेरे भाइयों, हदीस की ये किताब कहती है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर मोहब्बत न करने लगे। नूपुर शर्मा तक ये तालीम पहले जानी चाहिए थी, ये तालीम उनके पास भेजना चाहिए था। देखो नूपुर शर्मा, तुम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, माफ कर देंगे हम, रुजू कर लो, या फिर अगर तुमने ठेस पहुंचाने की नीयत से नहीं की हो तो ये बोल दो कम अज कम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नबी से प्यार करते हैं और हमारे नबी ने प्यार करना इतना सिखलाया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब के अंदर लाया है, इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को अपनी किताब के अंदर लाया है, मुत्तफक अलैह की हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी है। फरमाते अल्लाह के नबी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही
वन्नास अजमईन। ऐ नूपुर शर्मा, इस्लाम की तालीम यही है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी से सच्ची दोस्ती करने के लिए अगर कामिल ईमान बनना है तो अल्लाह के नबी से सच्ची दोस्ती ऐसे कीजिए, मोहब्बत ऐसे कीजिए जिस तरह बाप अपने बेटा से मोहब्बत करता है, बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि कहा उससे बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। एक इंसान अगर कामिल बनना चाहे, कामिल मोमिन बनना चाहे, पुख्ता ईमानों वाला बनना चाहे, तो एक इंसान को अपने नबी से बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, अपने नबी से माँ से बेटा से भी ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। यहाँ तक हदीस के अल्फाज है वन्नास अजमईन, दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर मोहब्बत नबी से करनी चाहिए। नूपुर शर्मा, तुम हमारे घरों को जला दो, हमारे कारोबार में आग लगा दो, हमारे घरों को बुलडोजर से गिरा दो, हम सब्र कर लेंगे। नूपुर शर्मा, हम सब्र कर लेंगे। हमारे कितने घर ऐसे जो जला दिए गए हैं, बुलडोजर से गिरा दिए गए हैं, लेकिन हम सब्र कर लिए क्योंकि ये मेरा खजाना गया है। लेकिन अगर नबी के शान में गुस्ताखी करोगे तो हम बर्दाश्त जल्दी से नहीं करेंगे। इसलिए मैं मोहलत देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आप इस चीज से रुजू कर लीजिए। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत हमें और आपको कितनी होनी चाहिए। आए नौजवानों, हजरत उमर जैसा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और आपसे फरमाया, अल्लाह के नबी, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी करता हूँ कि अपनी जान से, अपनी जान के अलावा दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ जान छोड़ के। तो अल्लाह के नबी ने कहा, उमर आप कामिल ईमान नहीं हुए हैं, ऐ उमर आपका ईमान कंप्लीट नहीं है, ऐ उमर आपका ईमान ताजा नहीं है, आप कामिल ईमान वाले नहीं है। उमर समझ गए कि अपने दिल से भी ज्यादा मोहब्बत नबी से होनी चाहिए। ये तालीम को पहले आम कीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एहतिजाज कीजिए, धरना दीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। इस्लाम की तालीम अगर लोगों के सामने फैल जाए, इस्लाम की सच्चाई लोगों के घरों तक पहुंच जाए। मेरे भाइयों, गांधी जी ने कहा था, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक, उनकी वसअत नजरी और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा आदमी इंसान अगर भारत में नाफिज हो जाए तो कोई जरूरी नहीं मुसलमान दावत और तबलीग के मैदान में आए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर जहां पर नबी की शान में गुस्ताखी हो, नबी के खिलाफ कोई भाषण दे, जहां पर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाए, वहां पर आप इस्लाम की तालीम को पहले आम कीजिए, उसके बाद आप अलल ऐलान एहतिजाज कीजिए, अपना हक मांगिए, लेकिन इस्लाम की तालीम को पहले फैलाइए। ये मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ। मैं कम दर्जा और ना इल्मी, बिल्कुल ना इल्म के बराबर हूँ मैं, लेकिन मैं बावजूद आपसे ये मुतालबा करता हूँ, एक 20 साल के लड़के होने की हैसियत से सारे उलमा से मेरी अपील है कि आप पहले इस्लाम की तालीम को मंजर आम पर लाइए, इस्लाम की सच्चाई घर घर में फैलाइए। कोई जरूरी नहीं है जिहाद, इसका मतलब ये नहीं कि लड़े कत्ल हो जाए, मारे जाए, जिहाद का इसका मतलब नहीं। जिहाद का मतलब ये है कि हर गुमराही या हर भटके हुए इंसान को अगर सही रास्ते पे लाया जाए, उसी का नाम जिहाद है। आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, आप उसको सही रास्ते पे लाए, इसी का नाम जिहाद है। कोई इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है, आप उसको अगर कम से कम जहर उगलने से बचाए, इसका नाम जिहाद है। मेरे भाइयों, पहले इस्लाम की तारीफ को मंजर आम पर लाना चाहिए। इस्लाम में जो भाईचारा की मिसाल बयान हुआ है उसको सामने पेश कीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़िए। इस्लाम हमें और आपको वही सिखाता है। लिहाजा हम सबसे अपील करते हैं कि हम सब इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं। जब तक रहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी सब एक होकर रहे। कोई ऐसा धर्म नहीं जो किसी को बरगलाता है, कोई ऐसा धर्म नहीं जो किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत देता है। कोई एक ऐसा धर्म बता दीजिए। मैंने बहुत सारी किताबों का मुताला किया, लेकिन किसी किताब में हिंसा की बात नहीं की गई, किसी किताब में किसी धर्म को, ईदगाह को, किसी के इबादत गाह को जलाने का हुक्म आया है, नहीं आया है। मेरे भाइयों, हम और आप कैसे होते जा रहे हैं दिन ब दिन कि हमने रास्ते पे कुत्तों को देखा चलते हुए, उनके सामने गाय आया, नजरअंदाज कर दिया। हमने कुत्तों को और आगे देखा, उनके सामने बैल आया, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब आगे कोई दूसरा कुत्ता मिल गया, वो कुत्ता आपस में छेड़खानी करना शुरू कर देता है। मुसलमानों, हम सब चाहे किसी भी धर्म के
ماننے والے ہو، ہم سب مسلمان ہیں، لہذا مسلمان کا کام ہے کہ انسانیت کا پیغام دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جگہ پر جہاں پہ انصاف کی بات ہے، انصاف کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں کسی بیٹی مسلم خاتون کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو، ہندو بھائی اس کے سمرتھن میں آ جائے، ہندو بھائی اس کے خلاف، ہندو بھائی اس ظالم کے خلاف ایکشن لے۔ اگر کسی ہندو بہن کے ساتھ ریپ ہو، مسلمان اس آواز کو اٹھائے، تب یہ انسانیت۔ جب انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو وہ انسان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے اندر حیوانیت آ جاتے ہیں، وہ حیوانیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، مندر مسجد نہ کر کے، لڑائی فساد نہ کر کے، کم عبادت ہی صحیح۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد، انسان دنیا میں اللہ کی عبادت میں کمیاں کر جائے اللہ معاف کر دے گا۔ رام چندر جی اس کو ان کی خطاب کے مطابق معاف کر دیں گے، لیکن دنگا فساد کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں پر بات بے روزگاری کی آئے وہاں پر بات کریں ہم۔ ارے کون عبادت کرتا ہے؟ میں سب دھرم کی بات کر رہا ہوں۔ بہت ایسے لوگ ہیں، مندریں مل جائیں گے، مسجدیں مل جائیں گے۔ بابری مسجد کے موقع پر کسی نے بہت ایک اچھا لیکچر دیا تھا کہ نہ یہاں پر مسجد بنائی جائے نہ مندر، بلکہ اس جگہ کو اگر اسکول کے روپ میں، کالج کے روپ میں کھول دیا جائے تو بہتر ہوگا، یہ معاملہ بھی سلجھ جائے گا اور دنگا فساد ہونے سے بچ جائے گا اور لوگ تعلیم سے بھی ہمکنار ہو جائیں گے۔ بہت اچھی بات کہی تھی میرے بھائیوں۔ مسجد مندر کے نام سے نہ لڑنے سے ہمارے لیے بہتر یہ کہ انسانیت کے پیغام کو عام کیجئے، انسانیت کا درس دیجئے۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں کتنے لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کے بارے میں قانون لائیے، اس کے بارے میں احتجاج کیجئے۔ وہ حال ہی میں کٹیہار میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، ایک لڑکے چوراہے پہ پکڑا گیا اور 2-3 مجرم بتائے گئے۔ پتہ نہیں واللہ عالم کیا فیصلہ آیا نہیں آیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آگے آنے والا مستقبل میں ایسا معاملہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے نہ ملے۔ یہ بھارت بہت پیارا ملک ہے، بھارت واسیوں، دنیا تمہارے اوپر ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی ہے۔ بھارت کے اندر نظام بہت اچھا ہے، سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن یہی وہ بھارت ہے جس کے اندر اتنے بلاತ್ಕಾರ کے معاملے آئے ہیں، اتنے مقدمے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دروازہ دستک دے چکے ہیں لوگوں نے اس ریپ کے بارے میں۔ کہیں پر یوپی کے اندر 6 سالہ لڑکی جوتی کے ساتھ ریپ، کہیں پر ماہی نور کے ساتھ یہ کٹیہار سیمانچل علاقے میں۔ شرم آنی چاہیے پورے سیمانچل والوں کو، میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ شرم آنی چاہیے سیمانچل والوں کو کہ بھارت میں، بھارت کے اتہاس میں جب سے یہ بھارت قائم ہوا ہے پہلی مرتبہ یہ گھٹنا ہے کہ سیمانچل علاقے میں بھی اس طرح کی بدفعلی اور بدحرکتی کا کام دیکھنے کو ملا ہے اس بار 2022 میں، کیونکہ بھارت میں سیمانچل علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں نہ چوری، نہ ڈکیتی، نہ سینہ جوڑی، نہ ریپیش کچھ نہیں پایا گیا تھا، لیکن بھارت میں یہ اتہاس اس بار رچا دیا کہ بھارت میں بھی سیمانچل علاقے میں 2022 میں ریپ کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ آئندہ ہماری بیٹی کے ساتھ، چاہے وہ اسلام کی بیٹی ہو، مسلم لڑکی ہو، ہندو سماج کی لڑکی ہو، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر معاملہ آتے ہیں سب مل کے ہم لوگ سپریم کورٹ کا دروازہ دستک دیں گے تاکہ ہماری ہندو بہن کو بھی انصاف ملے، تاکہ پرینکا ریڈی کو بھی انصاف ملے، تاکہ نربھیا کو بھی انصاف ملے، آصفہ جیسے 6 سالہ 8 سالہ بچی کو انصاف ملے، جوتی جیسی 6 سالہ لڑکی کو انصاف ملے۔ ارے ہندوستان، مسلمان تو یہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں لیکن ہندو بھائی تو کم از کم نعرہ لگاتے ہیں۔ ارے ہم مانتے ہیں، نعرہ نہیں لگاتے کہ بھارت ماتا کی جے نعرہ لگاتے ہیں، یہ شوق سے لگاتے ہیں۔ بھارت کی عزت کو بلند کرنے کے لیے، بھارت کا نام بڑھانے کے لیے عورت کے نام سے بھارت باپ کی جے نہیں بولتے ہیں، ایک عورت کی یہ عزت دے رہے بھارت میں، یہ عزت ہے بھارت میں۔ لیکن اسی عورت کے ساتھ، اسی ماں کے ساتھ، اسی بہن کے ساتھ اگر ریپ کیا جائے اور انصاف نہ ہو، اس مجرموں کو چوراہے پہ پکڑ کر جیل کے سلاخوں میں بند اگر نہ کیا جائے تو پھر بھارت ماتا کہہ کر کیا فائدہ؟ بھارت باپ کی جے بولنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، بھارت کو ماتا کہا گیا، چاہے کسی بھی دھرم کے مطابق ہو، ماتا کہا گیا، یعنی ماں، یہ بھارت ماں ہے۔ اور یہ ماں کیسے برداشت کریں گے کہ بھارت کا بیٹا ہی اس ماں کے ساتھ غلیظ اور گندی حرکتیں کرے، اس کے ساتھ ریپ کرے؟ میرے بھائیوں، کہیں پر بھی ایسا معاملہ آتا ہے، زبردستی زنا بالجبر ہوتا ہے۔ ہاں، جو کوئی اگر خوشی میں کر لیتا، خوشی میں کرتے ہیں، آپ اس کو سزا دیجئے، حد کے مطابق دیجئے، لیکن زنا بالجبر کرتے ہوئے اگر کوئی پکڑا جائے، ریپ کرتے ہوئے کوئی اگر پکڑا
पकड़ा जाए उस मुजरिमों को जेल के सलाखों में बंद कीजिए, ये कानून नाफिज कीजिए। मेरे भाइयों, हर चीज के बारे में कानून बन रहे हैं देश में, लेकिन ये सब चीजों के बारे में कानून नहीं बन रहे हैं। हम सबसे अपील करते हैं, हमें किसी को बरगला नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं भारत जिस तरह था उसी तरह रहे। हम चाहते हैं भारत सोने का चिड़िया था, आज भी रहे। हिंदू मुसलमान सब एक प्लेटफॉर्म पे रहें। जब एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हम और आप खड़े रहेंगे, हम और आप कायम रहेंगे। आप देख लीजिए, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, कोई देश तो बम बना रहा है, कोई देश कुछ कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि एक बम अगर गिरा दिए जाए तो पूरा देश तहस नहस। किसी देश में लोग इतने तरक्की कर रहे हैं, दिमाग उनका इतना खोलता है। चाहते हम भी भारत में मुसलमान भी ऐसे बने। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ मदारिस में पढ़े, ये नहीं कहते। और इस्लाम सिर्फ पाबंदी इसी पर नहीं लगाया है मुसलमान सिर्फ मदरसे ही में पढ़े। चाहते हम भी हैं कि मुसलमान भी ऑफिसर बने, मुसलमान भी डॉक्टर बने, मुसलमान भी इंजीनियर बने, मुसलमान भी फौजी बने और बॉर्डरों का काम करें, रात में ड्यूटी देकर इस देश की रक्षा और इस देश की हिफाजत के लिए मुहाफिज बने, क्योंकि एक देश की हिफाजत करने वाला सच्चा देशभक्त है। मेरे भाइयों, ये देश बहुत प्यारा मुल्क है, लिहाजा ये सब मामला अगर कहीं आता है मस्जिद मामले के बारे में तो फौरन आप उसको अरेस्ट कीजिए, फौरन गिरफ्तार कीजिए। मेरे भाइयों, मैं यही से इन बातों को खत्म करके आखिर में मैंने आपके सामने कहा था, एक दो वाकया मैं आपके सामने बताऊंगा कि ये जो मामला अभी चल रहा है रेपिस्ट के मामला है, ये क्यों होता है जानते हैं? कुरान ने ये नहीं कहा कहीं कि ला तज़नी ज़िना, जिना ना करो। कहीं पर अगर मुमानियत आई है तो ला तक़रबू ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। मेरे भाइयों, हम और आप स्कूल खोले हैं, उसमें आप एक गाइडलाइन बनाइए। लड़का का रूम अलग कीजिए, लड़की का रूम अलग कीजिए। माहिनूर के बारे में सुनने को मिला है, पता नहीं अल्लाह वाला में खबर सच्ची या झूठी है, कि उनको किसी फ्रेंड ने दोस्ती बनाए रखा था और उसको इस बहाने से बुलाया, उसके साथ ऐसा बदफेली हरकत किया गया और उसको मार दिया गया। तो निजाम बनाइए, निजाम से काम चलता है। हर चीज का एक निजाम है, हर जगह पे सिक्योरिटी मौजूद है, बगैर सिक्योरिटी के कोई काम होता नहीं है। जब आपको मेराज का सफर कराया गया, मेराज कराई गई, आपको जब आसमान पर ले जाया गया, जिब्रील ने दरवाजा खोला, दस्तक दिया, फरिश्ते ने कहा कौन हो? बताया मैं जिब्रील। तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्तों ने कहा क्या ये इजाजत मिली है मोहम्मद रसूलुल्लाह को यहाँ लाने की? आखिरी नबी है, सफर कर रहे हैं जन्नत और जहन्नम के, लेकिन फिर भी इजाजत लेना पड़ रहा है। सिक्योरिटी हर जगह पे मौजूद है। ऐसा निजाम बनाइए। मेरे भाइयों, जब तक हम और आप ये निजाम नहीं बनाएंगे, हमारे साथ ऐसा ही मामला होता रहेगा। और ऐसा मामला करने वाला, ऐसा दरिंदों का हाल क्या होगा जानते हैं? एक ही वाक़े के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। जमाना जाहिलियत में एक शायर था, उलमा लोग जानते हैं, जिनका नाम था इमरुल कैस। बहुत बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैं मुख्तसर करके बताऊंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है और वक्त का तकाजा यही कहता है कि जल्द से जल्द तकरीर खत्म होनी चाहिए। इमरुल कैस बहुत बड़ा नादान शायर था। इन्होंने दुनिया में शराब, कबाब, लड़कियों से गलत ताल्लुकात, अय्याशी पूरी जिंदगी गुजार दी। इनके बारे में एक किताब आती है सब मुअल्लका, ये किताब जामिया शरीफ में पढ़ाई जाती है। उन किताब के अंदर इनका पूरा वाक्य नकल किया हुआ। इनकी एक महबूबा थी उनैजा, और ये अपने महबूबा को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इससे पहले किए हुई हरकत को पूरा वाकया तरतीब सुनाया। उसमें एक बात लिखी हुई है, वो एक मर्तबा सफर कर रहा था, रास्ते का सफर कर रहा था ऊंट वगैरह में। पुराने जमाने में ऊंट वगैरह में सफर क्या करते थे, और उनकी महबूबा भी उन सफर में मौजूद थी। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखिए इनकी शरारत ही कितनी बढ़ गई। देखिए उनैजा की सवार, सबको एक एक ऊंट लिए हुए थे। अब उनैजा की सवारी में, उनकी महबूबा की सवारी में बैठने के लिए रास्ते में एक साजिश की। कितना बड़ा अय्याश था और कितना बड़ा बदमाश था। देखिए सारे काफिले वालों को कहा रुक जाओ, यही पे आराम करो, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, खाना बनाएंगे, ये पे खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे।
दोपहर का वक्त होगा, धूप की तपिश थी, शिद्दत बहुत थी। सब ने कहा एक काम करते हैं, नदी में नहा लेते हैं। सारी औरतें नदी में नहाने के लिए चले गए। कपड़ा उपड़ा उतार के किनारे ही पर रख दिए, साहिल पर रख दिए और नहाने चले गए। इमरुल कैस ने देखा कि सारी औरतें नहा रही है और कपड़े को किनारे पर रखा हुआ है। उनकी शरारती ये हुई, शातिराना दिमाग ये हुई, अपने चालबाजी से सारी औरतों के कपड़े को उठाकर दूर में लेके आ गए। लड़कियों ने नहाने के बाद देखा कि कपड़ा गायब। दूर में देखती है कि इमरुल कैस कपड़ों को लेकर दूर में खड़े हैं। लड़कियां आवाज देती है, इमरुल कैस कपड़ा दे दो। इमरुल कैस की अय्याशी पना देखिए। आखिर में मैं कहूंगा उनका अंजाम क्या हुआ, जिनका लक़ब ज़ुल्क़ुरूह है। समझ जाएंगे समझने वाला। मेरे भाइयों, इमरुल कैस ने उन औरतों से कहा, तुम सबको बारी बारी मेरे पास आना होगा, तभी तुम्हें कपड़ा मयस्सर होंगे, कपड़ा मिलेगा। लड़कियां इंतजार करती रही, लेकिन इमरुल कैस ने कपड़ा नहीं पहुंचाया। लड़कियां मारे शर्म के नदी से उठकर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रख कर आए और एक एक करके दीदार किया। उसके बाद कपड़ा लिया। फिर यहीं पर बस नहीं किया, इमरुल कैस ने उस जगह पे अपना ऊंट को जबा कर दिया और कहा, काफिला वालों, मैं ऊंट को यहाँ जबा कर रहा हूँ या पिकनिक मनाने के लिए, तुम सब यहीं पे खाना खा लेना। अपना ऊंट अपने भाई जिस सवारी में हम जाए उसी सवारी को ज़िबा कर देंगे। उन्होंने अपनी सवारी को ज़िबा कर दिया। चाल देखिए, उनका मकसद देखिएगा आगे। अब जब सवारी को ज़िबा कर दिया, सबने गोश्त उस खाना उना खा ले। अब ये जाएगा किससे, क्योंकि रास्ता भी कहीं और करना है, कटिहार से पूर्णिया जाना है, अभी दूर और रास्ता है, किस पे बैठ के सफर किया जाए। इन्होंने बहाना बना लिया कि अपनी महबूबा जिनका नाम उनैसा था, उन्हीं के सवारी पे बैठ के चले गए। ये सिर्फ बहाना था उनका बैठने के लिए, उनके साथ जाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी यह हरकत थी। कुछ दिनों के बाद उसके बाप को लोगों ने मार दिया, एक कबीले वालों ने मार दिया। उस जमाने में ये हुआ करता था कि अगर कोई किसी कबीले वाले किसी के बाप को मार दे, वो बदला लेने के लिए बेचैन रहता था। चाहे हमारी जमीन चली जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, हमारा मकान हमको किराए पे लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, कि हम बदला लेके ही रहेंगे। बदला लेने के लिए एक बादशाह के पास गए और बादशाह से मुलाकात की और बादशाह से कहा कि मुझे बदला लेना है, आप मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके साथ फौज लगा दिए, पुलिस लगा दिए, प्रशासन लगा दिए। चारों तरफ उस मुजरिमों को ढूंढने के लिए एक तरफ से सिक्योरिटी लगे हुए हैं। पुलिस खोज में है कि कौन कातिल है, कौन कातिल है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इमरुल कैस इतने शरारती इंसान है और बादशाह उसकी मदद कर रहे हैं, सारे लोग जाकर उस बादशाह को बताए कि जानते हो कि ये कौन है, ये अय्याश इमरुल कैस है, ये तुम्हारी बेटी से भी इनका चक्कर चल रहा है, तुम इसकी मदद कर रहे हो। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, यार मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और इसके साथ मेरी बेटी का चक्कर है। अच्छा देखता हूँ, मजा चिखाता हूँ। तो उस जमाने में हुआ करता था, एक जीरा हुआ करती थी पहनने के लिए, महफूज रखने के लिए। एक जीरा लाया और जीरा में जहर घोल दिया, जहर समेत उस जीरा को गिफ्ट के तौर पर भेज दिया इमरुल कैस के पास, उस अय्याश बादशाह के पास, उस रेप करने वाले बादशाह के पास, कि कहा तुमको बादशाह ने हदिये के तौर पर दिया है। जब इमरुल कैस के पास वो हदिया पहुंचा, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया कि बादशाह ने मेरे लिए इनाम भेजा। लेकिन क्या पता कि आखिरी दिन था, जैसे ही उन्होंने इस जीरा को, अपने लिबास को अपने जिस्म पे ओढ़ा, जिस्म पे डाला, मेरे भाइयों जहर घुसा हुआ था। ये जिस्म का गोश्त बोटी बोटी होकर पिघलने लगा और ज़ुल्क़ुरूह मतलब जख्मी वाला, क़ुरूह का माना जख्म और ज़ु माना साहिब वाला, जख्मी वाला मतलब है ऐसा दर्दनाक
ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، ایسی موت واقع ہوئی میرے پیارے ساتھیوں کہ گوشت ان کا چربی جس طرح پگھلتا ہے، آگ میں جب چربی کو آگ سے تپایا جائے، جلایا جائے، اس کا جو کھولتا ہے چربی، اسی طرح اس کا گوشت کھل کھل کے بوٹی بوٹی ہو کر گرنے لگا، پگھل پگھل کر نیچے گرنے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا ہی انجام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا ہی اگر انصاف لڑکیوں کے ساتھ ہو تو میرے پیارے ساتھیوں ان چیزوں سے لوگ دور رہیں گے اور ایسا کرنے سے 100 بار سوچیں گے۔ اور دل چاہتا ہے، ایک ہی واقعہ عالمگیر کے زمانے میں پیش آیا تھا، ایک بادشاہ اس زمانے میں بھی عیاش تھا۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ کی کانوں میں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ کے واقعے سے، آپ کے ناطے سے یہ حوالہ ہے، آپ کے ناطے سے یہ میرا واقعہ ہے۔ ایک پنڈت تھا جن کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام بھی لے رہا ہوں، اگر غلط ہے تو آپ تحقیق کیجئے گا۔ اس بیٹی کا نام شکنتلا تھا، بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی، بنارس کے کاشی ندی کے اندر وہ نہانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں کو پتا چلا کہ خوبصورت لڑکی ہے، سپاہیوں نے اپنے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ فلاں جگہ پہ خوبصورت لڑکی ہے۔ بادشاہ نے لیٹر بھجوایا قاصدوں کے ذریعے، اس لڑکی کو کہو کہ میرے نکاح میں آ جائے ورنہ میں اسے زبردستی گھر سے لے کے آؤں گا۔ وہ بیٹی کہہ رہی ہے اپنے ابو سے، باپ زندگی بھر میں نے بچنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ کے ہاتھ لگ ہی گیا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کے گھر میں دلہن بن کے جاؤں۔ ایسے نہیں جاؤں گی، ایسے جاؤں گی تو آپ کا منہ بدنام ہو جائے گا، شریعت میں آپ کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ باپ مجھے اجازت دیجئے میں دلہن بن کے ان کے گھر میں جاؤں۔ پھر ایک لیٹر لکھوایا بادشاہ کے پاس کہ میں دلہن بن کے آپ کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر یہ انصاف مانگنے کے لیے انہوں نے عالمگیر اورنگزیب کے پاس گئے۔ اورنگزیب جس کو آج بدنام کیا جاتا ہے کہ مندر توڑنے والا ہے، لیکن اورنگزیب کا انصاف دیکھیے، یہی وہ اورنگزیب تھا جنہوں نے بنارس کے کاشی وشوناتھ مندر کو بنانے میں اپنا حصہ جمایا تھا، آسام کے اندر کمکھیا مندر کو بنانے میں حصہ لیا تھا، شریک ہوا تھا، اجین کے اندر مہاکالی کے مندر کو بنانے میں ہاتھ بٹایا تھا۔ اس اورنگزیب کے بارے میں لوگ طرح طرح کی سازشیں کر رہے کہ مندر توڑنے والا، لیکن ایک ہندو بیٹی کے ساتھ انصاف کیسا کیا دیکھیے۔ اس نے کہا بیٹی جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا معاملہ سلجھ دوں گا، جاؤ۔ اورنگزیب اس کے گھر آتا ہے کچھ دنوں کے بعد اور فقیرانہ لباس پہن کر بھیس بدل کر آیا اور کہا گیا اس عیاش بادشاہ کو بلاؤ۔ وہ عیاش بادشاہ آیا، وہ بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا میں سب سے بڑا ہوں، میرا کون کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی جرأت دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی ہے۔ ہم سے جو شیر بھونک رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی بڑا نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی شیر ہے۔ بھیس بدل کر آئے، بھیس سمجھنے کپڑا بدل کر آئے، فقیرانہ لباس میں آئے اور عیاش بادشاہ کو بلایا گیا اور کہا گیا مجھے کچھ روپیے دان میں دو، صدقہ میں دو، زکات میں دو، میں فقیر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اورنگزیب بادشاہ، عالمگیر بادشاہ۔ وہ بادشاہ عیاش بادشاہ خوشی میں کبھی 1 روپیہ نہیں نکال رہا تھا جیب سے، لیکن خوشی میں، محبوبہ کی خوشی میں کہ فلاں لڑکی ملے گی، خوبصورت لڑکی ہے، 100 روپیہ دے رہا ہے۔ یہ پیسہ لیتے وقت اس کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی نقاب ہٹایا، چہرہ کھولا تو دقت ہو جائے، اب تو بادشاہ نکلا اورنگزیب بادشاہ، اس کا 2 کلو خون سوکھ گیا۔ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا عیاش بادشاہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ انہوں نے انصاف اس شکنتلا کی بیٹی کو دلانے کے لیے کیا کیا جانتے ہیں؟ ہاتھی کو جمع کیا۔ ہاتھی کو جمع کرنے کے بعد اس ہاتھی کے پیر پہ اس عیاش بادشاہ کو باندھ دیا گیا اور اس ہاتھی کو دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا یہاں تک کہ وہ آدمی مر نہ گیا، میرے بھائیوں زخم نہ ہو گیا۔ بہت ساری تاریخی حوالے سے بہت ساری آپ کو باتیں مل جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں ایسی ان کے ساتھ صورتحال پیش آیا۔ میرے بھائیوں درندوں کے ساتھ ایسے اگر حال ہو تو میرے بھائیوں عورتیں محفوظ رہ جائیں گے اور یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا بھارت میں اگر بھارت کو بچانا ہے تو بیٹی پڑھاؤ دیش بچاؤ، یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں پنڈت نے خوشی کے مارے میں اس آدمی سے کہا، اورنگزیب سے کہا اورنگزیب
इस जगह पे 2 रकात नमाज पढ़ो। हालांकि वो जगह मंदिर नहीं था, उस जगह पे वो पंडित की जमीन थी, उस जगह पे औरंगजेब 2 रकात नमाज अदा किए। पंडित ने खुशी खुशी उसको वक्त कर दिया, जाओ इस जगह पे मस्जिद बना लो। मेरे भाइयों, अगर अकीदा सही कीजिएगा, अखलाक पेश कीजिएगा, सही इंसाफ कीजिएगा, हमारी मस्जिदें तोड़ी नहीं जाएगी, हमसे मस्जिद छीनी नहीं जाएगी, हमारी मस्जिदें बनाई जाएगी। खाने काबा की हिफाजत अबाबील से अल्लाह ने कर लिया था। जब अब्दुल मुत्तलिब से कहा गया था, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के बारे में क्या ख्याल है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि लोगों, खाने काबा अल्लाह का है, अल्लाह के जिम्मे में है, अल्लाह को अगर बचाना मकसूद है तो अल्लाह बचा लेगा, अगर ना बचाना मकसूद है तो नहीं बचाएगा। मुसलमानों, ईमान था, अल्लाह पर भरोसा था, हालांकि कामिल ईमान वाले नहीं थे, वो अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी मेरे भाइयों जो इस्लाम से मिलता जुलता था। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह की बाबरी मस्जिद है, अल्लाह का घर है बाबरी मस्जिद, अल्लाह को बचाना है तो अल्लाह बचा लेगा, हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ईमान ताज़ा नहीं है, हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, बारिला हमने जितनी भी बातें कही है, हम किसी को ठेस पहुंचाने की खातिर नहीं, किसी को दर्द पहुंचाने की खातिर नहीं, भाईचारा कायम करने के लिए, देश में इत्तेहाद कायम करने के लिए, मेरे प्यारे साथियों, गरीबों का हक दिलाने के लिए, मजलूमों के साथ इंसाफ दिलाने के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं। या अल्लाह भरे मजलिस में इन तमाम कही गई बातों पर अल्लाह ताला अमल करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सत्य धर्म पर चलने